Urdu. Bengali. Urdu is an Indo-Aryan language primarily spoken in South Asia. It is Pakistan's national language and lingua franca, where it is also an official language alongside English. The constitution recognizes Urdu in India and has official status in several states. Urdu is a Persianized register of the Hindustani language, sharing much of its vocabulary, phonology, syntax, and grammar with Hindi, making them mutually intelligible in casual conversation. However, as the formality of the language increases, mutual intelligibility decreases due to Urdu drawing formal vocabulary from Persian and Hindi from Sanskrit. Bengali is an Indo-Aryan language from the Indo-European language family, native to the Bengal region of South Asia. With over 281 million speakers, it is the fifth most spoken native language and the seventh most spoken language worldwide. Bengali is the official, national, and most widely spoken language of Bangladesh, with 98% of Bangladeshis using it as their first language. In India, it is the second most widely spoken language and the official language of the states of West Bengal, Tripura, and the Barak Valley region of Assam. एक, एक, दो, दुई, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच, छः, छः, सात, सात, आठ, आठ, नौ, नौ, 10। 10। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम मुकद्दस माना जाए। হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। যে খাবার আমাদের দরকার তা আজ আমাদের দাও। हमारे गुनाहों को माफ कर जिस तरह हमने उन्हें माफ किया जिन्होंने हमारा गुनाह किया है। যারা আমাদের উপর অন্যায় করে আমরা যেমন তাদের ক্ষমা করেছি তেমনি তুমিও আমাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করো। और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि हमें इब्लीस से बचाए रख। আমাদের তুমি পরীক্ষায় পড়তে দিও না, বরং শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করো।